हाय हेलो छोड़ो हरे कृष्णा बोलो भागवत दास ब्रह्मचारी। 4 वर्षीय बालक भागवत दास ब्रह्मचारी बने प्रेरणा का स्रोत। आसनसोल के वैक्स म्यूजियम में बनाई गई मोम की मूर्ति। 4 वर्षीय बालक भागवत दास ब्रह्मचारी इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने ज्ञान और अद्भुत प्रतिभा के कारण चर्चा में हैं। उन्होंने भागवत गीता के श्लोकों को न केवल कंठस्थ कर लिया है, बल्कि उनके अर्थों की सरल और स्पष्ट व्याख्या भी करते हैं। उनकी इस विलक्षण क्षमता ने उन्हें लाखों लोगों के लिए आदर्श बना दिया है। उनकी इसी प्रेरणादायक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आसनसोल के प्रसिद्ध मोम मूर्तिकार सुशांत राय ने उनकी मोम की मूर्ति बनाई है। यह मूर्ति अब आसनसोल के वैक्स म्यूजियम में प्रदर्शित है, जहां लोग बड़ी संख्या में इसे देखने आ रहे हैं। भागवत दास ब्रह्मचारी की यह मूर्ति न केवल उनकी प्रतिभा का प्रतीक है, बल्कि समाज में ज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश भी देती है। उनके जैसे बालक ये साबित करते हैं कि भारतीय धर्म और संस्कृति से प्रेरित युवा पीढ़ी समाज में नई ऊंचाइयां छू सकती है। आसनसोल का वैक्स म्यूजियम इन दिनों इस अनोखी मूर्ति के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। দেখুন আমি হঠাৎ ওই টিভি চ্যানেল দেখছিলাম, দেখতে দেখতে না তো আমি ভগবত দাস ব্রহ্মচারী একটা দেখছিলাম যে বলছে इधर इधर छोड़िए हरे कृष्ण बोलिए, ऐसा मैं भी कुछ बोल रहा था। तो हमको खोज इसका बारे में খোঁজ নিয়েছি, খোঁজ নিয়ে দেখতে পারলাম, জানতে পারলাম যে এত সুন্দর একটা ছেলে, বাচ্চা ছেলে কি করে বলতে পারে যে আমাদের গীতার শ্লোক প্রায় মুখস্থ, যেটা সম্ভব না। এক ভগবানের কিছু অংশ আছে, সেই হিসাবে আমি মূর্তিটা বানিয়েছি। আমার সত্যি কথা বলছি, আমি ওকে একটু মানে একজন ব্রহ্মচারী যে মূর্তিটা বানিয়েছি, আমার খুব মানে মনের দিকে খুব ভালো লেগেছে এবং ওই জন্য আমি বানিয়েছি। আজকে যে দেখা যাচ্ছে কি সনাতন পিছিয়ে যাচ্ছে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ছেলেমেয়েরা নিয়ে নিচ্ছে, এই সময় এইরকম একটি মূর্তি বানিয়ে মিউজিয়ামতে রেখেছেন। দেখুন না, আমি শিল্পী মানুষ, তো দেখুন আমরা বক্তব্য ঠিক রাখতে পারি না, কিন্তু আমরা হাতের কাজের মাধ্যমে যার প্রতি আমার খুব আকর্ষণ হয়, ভাল লাগে, তার মূর্তি বানাই। এবং সত্যি কথা বলছি, আমার একটা মিউজিয়াম, এটা আমার বাড়ি, পার্সোনাল বাড়ি। এই মিউজিয়ামের মধ্যে আমি এই ভগবত দাস ব্রহ্মচারী মূর্তি বানিয়েছি। কারণ একটি কারণ হচ্ছে আমাদের সনাতন ধর্মের প্রচারক একদিন বিশাল বড় হবে। এখন অনেকেই আছে, আমাদেরকে আমরা পিছিয়ে গেছি, আমরা একজোট থেকে আলাদা হয়ে গেছি। যে ভগবান দাস ব্রহ্মচারী আছে, সে আমাদের সবাইকে একজোট করার চেষ্টা করবে, নিশ্চয়ই করবে। সনাতন ধর্মে 1 নম্বর এখন ধরতে গেলে একটা বাচ্চা ছেলে কী করে বলে শ্লোকগুলো, আমরা পারবো না। আমরা হিন্দু, কিন্তু আমরা অনেক কিছু জানি না। দাসের ক্যান্ডেল মূর্তি দেখার জন্য देखते कैंडल मतलब मूर्ति देखने के बाद हाँ ये बहुत ही अच्छा है, देखते ভালো লাগছে। और আমি বাড়ি যাব, সবাইকে বলবো আমি ভগবত দাস ক্যান্ডেল मूर्ति দেখেছিলাম, तो আপনি আসো দেখুন, इंस्पायरिंग मूर्ति अच्छे, बहुत लोगों को इंस्पायर किया। थैंक यू।